हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्वागत करछि आ गोटे नुआ वीडियो रे। आज वीडियो गोटे माने भाई ऊपर हम आउ से भाई माने गोटे कमेंट देथिले आउ से कमेंट माने आपण देखिले आश्चर्य होई जिवे। चलंतु पूरा प्रथम रु मु कहूछि कोन होइतिला। आउ छोट पिला माने माने यात्रा गोटे वीडियो करथिले आमे सेडा को फेसबुक रे अपलोड करथिले आउ सेडा यूट्यूब रे छाड़ा जायनी सेडा फेसबुक रे अछि। और फेसबुक रे जतले माने 1000 कि 2000 माने व्यू हैला सेते कमेंट 4टा एमती कमेंट आसीला। और से कमेंट रे माने गुटे भाई कमेंट देथिले माने से भाई अलग पिला नुहे माने आम गाँ लोक आउ से माने कहया गले ताको बयस 25 कि 30 एमती हबो पाखापाखि हबो हुए तो बेसी हो पारे। आउ से भाई गोटे कमेंट देथिले माने छोट पिला माने से यात्रा करथिले आ गोटे खुशी रे करथिले से भाई माने किसी न बुझिकी गोटे खराब कमेंट माने देथिले। आउ से कमेंट माने मु एडी स्क्रीन ने लगे दूची आपण देखि लियंतु मु पढ़े की भी आपन को सुनै पारिबी किंतु आपन को देखेबा को कहले काहेकि ना देखंतु सी माने एते खराब लिखिची मु आपन को पढ़े की कोन सुनै से भाई जदि छोट पिला ऊपर एमती खराब कमेंट दबा पाई माने तांको खराब लागिलानी ताने मते पढ़िबा को काहेकि खराब लागियो भाई आपन कहंतु से भाई लिखि जंदी कोन आपन देखंतु जे तो बाप माने एमती कमेंट देइछंदी कोन कहबी से भाई भाबिले जे माने फेसबुक रे माने कहले जे 2-3टा लोक देखिबो आउ जहाँ लिखिदेले किए मो कमेंट आ पढ़ुची किंतु कमेंट जते मु 24 घंटा पर से वीडियोटा देखिली एडी स्क्रीन लगे दूची आपन देखंतु माने केते व्यू जाइथिला एडी मु देखे दूची आपन को माने व्यू सेटा जाइथिला एडी देखंतु 22K माने व्यू जाइची 22.5 अछि माने 22000 एमती 500 अछि। आउ सेनो कमेंट आसी देखंतु माने एबे तो 23टा कमेंट होईची सेते बेले कमेंट थिला 3-4टा कमेंट थिला और सेडी स्क्रीन ने देखि परछन से कोन देखि कमेंट तो मु डिलीट कर देनी जते बेले 1000-2000 लोक माने बेसी हेला 3-4000 लोक माने बेसी व्यू हेला आउ मु भाबिले जे सब लोक से कमेंट को पढ़ी कि माने खराब भाबिबे जे छोट पिला माने वीडियो करछंती ना से माने खराब उद्देश्य रे लेदेबे सेति पई मु से भाई रो कमेंट डिलीट कर देनी आउ से भाई माने एते खराब लेखिबनी मु केबे भाबी थिनी आउ से भाई रो मु डीपी लगे दूची आपण देखि लियंतु से भाई रो नाम कोन थिला बसंत बारिक थिला तांको नाम तांको फेसबुक आईडी मु एडी देखे दूची आपण देखि लियंतु आउ से भाई माने फोटो भी मु देखे दूची देखंतु या हम गाँ लोक ई एमती जदी माने गाँ लोक प्रथमे सपोर्ट करिया कथा किंतु भारिया लोक केते भलो भलो कमेंट देइचंदी आपण देखंतु माने एडी कहया को गले एडी गोटे पिला लिखिची जे मो पिला बेलर कथा मने पड़ीगला मु भी एमिति करूथिली जेते बेले मो पाखरे फोन नथिला माने देखंतु माने अलगा लोक एते सुंदर कमेंट दउचंदी ए गाँ लोक होई कि जदी एमिति खराब कमेंट दबो आपण भाबंतु कोन माने से लिखिची आउडे भाई लिखिचंदी छोट बेले एई खेल अटंट नियारा आजी ना अछि से समय ना अछि से पिला दिन माने केते सुंदर लिखिचंदी देखंतु आउडे भाई लिखिचंदी छोट बेले आमे एमिति खेलुथिलु आजी बहुत मने पडुची धन्यवाद भाई माने केते खुशी माने से भाई के लागिला माने छोट पिला माने यात्रा फात्रा करचंदी से भाई माने तांको छोट बेलर कथा मने पड़ियाला जे मते थैंक यू भाई कहला आ ये गोटे गाँ लोक होई कि एमिति लिखिबो माने सी भाबिला जे माने यार फेसबुक रो देखिबा लोक केही नै एडी फेसबुक मु माने मो फॉलोअर्स केते फेसबुक रो अछि देखि लियंतु माने एजे बाबू रो माने फॉलोअर्स 12K फॉलोअर्स अछि एमती नुहे जे खाली फ्रेंड माने माने 2-3 हजार की अच्छी 2-3 जन देखुं आउ कहीं देखु ना माने ये कहया गले टाटस भी मुझे पकई माने ये देखो टाटस माने केते लुक देखी 506 जन देखी ये देखो स्क्रीन लगी 506 जन देखी गाँ लोक भी देखी गाँ पिला माने देखी बड़ लोक भी देखी से कौन भावुवे जे ये गोटे आम गाँ लोक मैंने आहरी पिला माने बहुत खुशी है कि मत कहते भाई वीडियो बढ़िया है आहरी गोटे कर कहीं कहले कहीं वीडियो तो भल होती से तो कहले ना तो सेमती कहबेनी माने ये सब वीडियो मु व्यू देखे दूसरी सी भावुची जे माने यार व्यू हो ना इंस्टाग्राम रोगा कि फेसबुक रोगा माने मो इंस्टाग्राम रो माने व्यू देखंतु एडी मु देखे दूची माने सब मिलियन ऊपर के ऊपर अच्छी केते लोक देखुथुबो हाँ अलग लोक गोटे लिखिदेची हाँ छाड़ भाई ता घर मुझे जाने ना सी मत चिन्हे हाँ गोटे वीडियो किसी खराब लगी सी लिखिदे आ ये गोटे गाँ लोक हो माने ये आमको जाने छोट बेलू जाने जे पिला माने एमती गोटे वीडियो करछंती आउरी माने आगेबा कथा जे पिला माने भलो वीडियो करछु आउरी कर एमती कहया कथा से वीडियो रे जदी तांको घर लोक माने घर लोक किए जदी थांता छोट पिला
ତାହେଲେ ସିଏ ସେମିତି ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତା ନା, କାହିଁକିନା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନିଲାନି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ପିଲା ବି ଥିଲେ ତ ସିଏ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କହିମି ସେ ଭାଇ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଭାଷା କହିମି ସେ ଭାଇକି। ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇକି ସିଏ ମାନେ ଏଇଠି ଘର ପାଖ ମାନେ ରାତି ପାଇନେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖା ଦୁଃଖୀ ହେବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ସିଏ ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଏଇଟା। ଆଉ ସେ ଭାଇକି ମୁଁ କିଛି ପଚାରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଭାଇକି କ'ଣ ପଚାରିମି ଯେ ଭାଇ ତୁମେ ଭାଷା କାହିଁକି ଲେଖିଲ, ଏମିତି ପଚାରିମି ଯାଇକି ତ। ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି 10ଟା ପିଲା ମୋ କତିକି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଏମିତି କାହିଁକି ଆମ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଭାଇ ଭଳିଆ ହେବ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ହେବ, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତୁମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେନେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ। ହଁ ଏଇ ଭାଇଟା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ କରିବା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାକୁ କହୁଛି, ଯିଏ ପିଲା ବୁଝିବା କଥା ସେ ବୁଝିଯିବ। ତୁ ସମଝା? ହଁ ନାଇଁ ତୁ ସମଝା नहीं। ଆରେ ଭାଇ ଯିଏ ଯାହା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଥାଏ, ଯେମିତି ତା'ର ଧନ୍ଦା କ'ଣ, ସେ ଦେଖିବା ଲୋକ, ସିଏ ଧର ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଲୋକ, ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ସିଏ ଆହୁରି ଗାଁ ପିଲା ଆହୁରି କହିବା କଥା ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିନେ ମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ପୁରା ଭାଷା ଲେଖି ଦେଉଛୁ। ତୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୁଁ ଯେ ପକେଇଲି, ତୁ ଯେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ, କେତେ ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ମାନେ 600-500 ଲୋକ ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖିଲେ। ତୋତେ ଭାବିବେ କ'ଣ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇକି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ମାନେ ସେମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ନା, ସବୁ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ନା, ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। ଜଣେ କରୁଛି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କର, ଏମିତି କାହିଁକି ମାନେ ଖରାପ ସବୁ ଲେଖୁଛ। ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଆଇଛି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଇ ମାନେ ଇଏ ଭାବୁଛି ମାନେ କ'ଣ, ନିଜକୁ ଭାବୁଛି କ'ଣ। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ, ତୁ ଭାଇ ତୋ ବେପାର ତୁ ଘୁରୁଛୁ, ଯିଏ ଯାହା କଲା ତୋର କାହିଁ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି କହିଲୁ। ଆରେ ଜଣେ ଏଇଟା କରୁଛି ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତୁ ଦେଖ ନା, ନ ଦେଖ, ତୋତେ କିଏ ଦେଖତେ କହୁନି, ବାଧ୍ୟ କରୁନି ଯେ ଭାଇ ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲୋକ ଦାରିଆ କମେଇଦେମି, ମୋ ଭିଉ ଆଇବ। ଦେଖ ନା, ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କାଟିଦେ, ବ୍ଲକ୍ ମାରିଦେ, ପଳା ଭାରି ପଳା। ତତେ ମୁଁ କହୁନି ତୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହ। ଯିଏ ଯାହାର ଗୋଟେ ଥାଏ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନେ ୟାଙ୍କ ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଟା ହେବେନି ସେଟା ହେବେନି, ତୁ ଯାକ ତୋର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ତ ଆଉ ସଂସ୍କାର ତ ନାହିଁ। ସେ ଏ ଲାଇନ୍ ଧରିଛି, ଏ ଲାଇନ୍ର ସେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ସିଏ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ହେବେ, ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହଉ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ କମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପଢ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେବେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁ, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଇଏ ଆଗକୁ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ଗାଁ ଲୋକ, ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ଯେ ଭାଇ ତୁ କରିଚାଲ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ବାହାରିଆ ଲୋକକୁ କ'ଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଡ଼ଟା ପୁରା ଖରାପ 2 ଦିନ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଭାଇ କେହି ପିଲା ଏମିତି ଦେଇଥିଲାନି। ଆମ ଗାଁ ପିଲା ବାହାରିଆ ପିଲା ଦେଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାହାରିଆ ପିଲାକୁ କହିବି ଭାଇ ସିଏ ବାହାରିଆ ପିଲା ଦୂରେ ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ପିଲା ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବାହାରିଆ ପିଲାକୁ କ'ଣ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ये थोड़ा खीर व्यापारी